الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La famille Samatigila Bademafla. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أمي ألفو أمي ألا بركلا masa bami fonisire masai ama yɛrɛ makasi an digi ye ka taga ɲini an digi fɛ k'an digi ko fɔ allahumma innaka afuhun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. allahumma innaka afuhun karimun tuhibbul afwa فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ndigi bala amayre makasi ile Allah taala ile mi yafa masai yafa di ile masabami ile mi fonisere masai masabami yafara jurmu bera janima ndigi bala amayre makasi ile Allah taala yese ka yafa ma ndigi bala ile le yafa masai de ye hinana ye yafa jurmu bera janima Allah taala be se ka yafa ma di nanuma yafa nyoma. Allah taala be se ka yafa anuma di nanu te nyon ta herefe Allah taala be se ka yafa anuma di nanu konono juguyara nyona dibi barado anjusu kuna ande se ka foye bere dibi barado anjusu kuna ande nyon herefe bere dibi barado anjusu kuna hasidiya barake kanya luifa hasidiya barake kanya misirifa hasidiya barake kanya grupu ifa dote fe ka doye dote fe ka to dotara anye tretana ba milero anu ka yafale di nyini Allah taala fe nama jusukumi boka ko Allah taala se ka yafama ama fo isoro bade ndaka fo ko sungaro tretana ba mini ko cilaba Muhammadu alayhi salatu wassalam atube dimbaya betwe cilaba ana dimbaya katara kabori katara alama atu jijari mi kɛra tamino amaka kɛra sungaro lonto shiro cilaba tu yirema misirira kitigi yire di alama kitaga yire nin di alama mula bonkati moka wole koson anu kan ka cilaba wole fle ka bagara kenai imam at-Tirmizi ayira ana ko bana flaye cilaba na bana shaman fora me bana flamini cilaba kuma ni wole ka wole islamaita jusukunta sidai wole islamaita jusukunta kanseri wo kanser jumale wole hasidiyai sida jumale wole konono juguyai naka fɔ ko dɔ ibra bɔlu kɔnɔ wolu tɛ se ka siri kɔlu ma bere kama sɔrɔ ay bɔnɛ ɲa ma lu kɔnɔ dɔ yɛrɛ n'a ya fani dɛna a ya fani ma ye bere dɔ na ya samara bilara dara ay ma ya samara sɔrɔ dara bere dɔ yɛrɛ na a ya sutura fani bilara o sutura fani ma sɔrɔ bere kama sɔrɔ ni juguya ka wuri ni hasidiya ka wuri lu kɔnɔ talibra lumina imam Tirmizi ayira ana mi adisa kono ko cilaba Muhammad alayhi salatu wassalam cilaba na mi yirara ko ko ciyani mina mando sorora ka kungo anyema ka kungo jahiliya yɛrɛ ɲɛ ta ciyami seni woluma o masoro ni fɛn fila fɛ cilaba alayhi salatu wassalam dɔtɔrɔ ano yira ana o fɛn fɔlɔ premier mu ye wole jusukunta kansɛri ye kɔnɔnɔ juguya a fɛn filanan mu ye wole
dusukun ta sida ye wole hasidiya ye Allahu taala fɛn min fɔra kuranna ba kɔnɔ o tɛ tulonkɛ fɛn ye dɛ. Hasidiya le na Iblisa kɛra seitana ye. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors comment peut-on prétendre avoir le pardon du Créateur suprême si on n'arrive pas à se pardonner? Alors comment prétendre goûter à la félicité éternelle si on n'arrive pas à aimer pour son prochain ce qu'on aime pour soi-même? Alors comment pouvons-nous atteindre Allah subhanahu wa ta'ala si notre cœur est obscurci par la jalousie, par la méchanceté? Alors pourquoi dans nos familles il n'y a plus d'entente? Pourquoi dans nos familles il n'y a plus de paix durable? Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que le cœur est noir. Et oui, parce que l'obscurité habite notre cœur, parce que nous vivons dans l'obscurantisme de la jahiliya. Wole koson Cilaba alayhi salatu wassalam anami bana fila fora bana mina kɛ sababu ye k'an firi ko mile bina kɛ sababu ye kana anya dina cɛ ka bɔ ye yo lamukara kun zigi cɛra ɲama ka bɔ ye de la même manière que la tondeuse rase les cheveux, et c'est de cette même manière que la rancœur et la jalousie vient raser notre religion. Et mikanka nasirande ima iblisa ni kolora alay nanga iblisa fle ama muleke o iblisa mulena kera shaitanai hasidiya ana anva dama yira ka anva dama konya ka anva dama juguya ko anva dama wole binana ke ale dafe ale tefe ka anva dama yi ale fele ko to ale kelimpema adumadam na ale kelimpema ale nyina nu wole ko ale ka funufunu beke anva dama uma anva dama bo ata anva dama yaro alana anva dama dana iblisa ana juguya modi beraje ni kera o ma se ka foyi bɔ an fɛ a damara a ma dan o ma ko ale kɛlɛ kɔ ka an fɛ a dama a se ka kɛ sababu ye o bɔ hali jinɛ kɔnɔ o na dugukolo kan an de o dugukolo kan bi mɛ ala yafa ni an fɛ a dama ma iblisa a n'a seitanaya a n'a juguya a kɛ jɔn na a kɛ ni iblisa lera wole kosɔn anu kan ka serikɔ Allahu taala ma Allahu taala n'a fɔra ma ko tanke n'an bɛna ale Allahu taala wele a bɛna an jaabi tanke an bɛna dari a bɛna yafa ma ala yafa ni an fɛ a dama ma iblisa min na aljinɛ dɔɔni kɛra ka kɛ sababu yɛrɛ ye k'ale tɛ an fɛ a dama ye mɛ arabani mule ma donc wole kosɔn anu kan k'an janto an yɛrɛ rɔ an kana kɛ iblisa ɲɔgɔn ye kama sɔrɔ anu ta bɛna kɛ perdima ye parce que iblisa lui au moins il a vu un peu le paradis, mais est-ce que nous on a vu le paradis? Est-ce que nous on connaît le paradis? Est-ce que nous on connaît la saveur du paradis? Et ce dernier, il a décidé de nous mettre sur la voie des égarés. Alors c'est Allah qui guide qui il veut. Et tant que nous allons demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va nous secourir. Wole koso anga kato Allah ta'ala ko anga ka Allah ta'ala wure. Et asidiya min maide Nabi Yusuf alayhi salam abadin na jugu yara badin chetan ka jugu yakara de Nabi Yusufu ko fokata ka boy ko fache mabrara krekre ya Nabi Yaqub alayhi salam ko Nabi Yusufu ko fa boyle foka fagade wolu na ita ukara amanya aika Nabi Yusufu mna kabla kolon kono moi kabablara kolon kono amabane we wolu no ukara Nabi Yusuf alayhi salam aike kabla kolon kono atu wolu nyine ka belebra banwe masaba aka Jibril ira jigi ka bo fu sangulu urumla
kana jigi fo dugukolo kan se kana nabi yusufu na ɲama foyi kana kɛ nabi yusufu ra alayhi salam mɛlɛkɛ jibril alayhi salam a kɛ ko fɔ cɛlaban ɲɛna alayhi salatu wasalam ale yɛrɛ k'i kanto lɔnnibaga y'a fɔra ɲama ale ma mission kɛ mission min y'a teri ka tɛmɛ min mission kan wulu na nabi yusufu alayhi salam a ye n'a rafirira kɔlɔn kɔnɔ kɛ mais Allahu taala a n'a ta seko kɛra a foyi ma kɛ nabi yusufu ra ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka taga se masa in ma ka to masa bonɔ ka taga kaso bonɔ ka bɔ kaso bonɔ ka na kɛ masa ye masacɛ min yɛrɛ kɛ ni sababu ye premier ministre min kɛ ni sababu ye ala ka kɔrɔta ko place dama kaba ko furumuso dama kaba ka masaya dama melu na juguyara ka bila kɔlɔn kɔnɔ wolu bɛɛ ka siri ko a ma kaba kina i dama kasi ka yafama dari o ma nabi yusufu o ma a bana ka kɛ ala n'a fɔra ka kɛ tɔ min ye a n'a sogo ka min kɛra a facɛ n'a a bɛrɛbɛrɛra a facɛ tɛ fɛ ko a sɔrɔ k'a sɔrɔ cɛlasi mɔgɔle a y'a lɔn a bɛra misiriya ye a tɛ fɛ ko a sɔrɔ mɛ arabani jɔn tama arabani Allahu taala tali ma munna an bɛ ɲɔgɔn juguya munna an bɛ hasidiya kɛ ɲɔgɔn na munna dɔ tɛ fɛ ka dɔ ta hɛrɛ ye alhamdulillahi rabbil alamin munna an bɛ ɲɔgɔn juguya munna dɔ tɛ fɛ ka dɔ ye n'a ka fɔ ko anu min bɔra dugu kelen na anu le tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye n'a ka fɔ anu min na sinji kelen min na dɔ tɛ fɛ ka dɔ ta hɛrɛ ye n'a ka fɔ ko anu bɛɛ tɔgɔ le ko jaabi anu bɛɛ tɔgɔ le ko walima kamara anu bɛɛ tɔgɔ le ko ture ko ture i tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye ko kamara i tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye ko sise i tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye ko sabane i tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye ko jaabi yɛrɛ tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye ko jugu wɛrɛ tɛ jaabi yɛrɛ la ni jaabi yɛrɛ tɛ n'a ka fɔ k'anu mɛlu wa ni lɔnni ɲinina ka na kɛ alimami ye anu tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye ala n'a hɛrɛ min kɛra i badencɛ ye ile boro hasidiya yo ibilisa na an va adama hasidiyara ɲama ile n'a dɔ kalan na ala bara kɔrɔta min do ma lɔnni rɔ ala m'o dile ma fule kɛ ka fɔ ko ko fakiri sa ko tan ko ne yɛrɛ karamɔgɔ den ne ile fɛ k'o yira duniya bɛɛ ra pour que bɛɛ se ka fɔ a ma ko ko a bɛɛ fɔra a ma ko a lɔnni kɛra ale ko ko defo min ara ko ole ne anu le ka ɲɔgɔn a defo yira ɲɔgɔn na i k'i baden lebu ibiri yɛrɛ le lebu dɛ i k'i baden jansi ibiri yɛrɛ le jansi dɛ ni tile ko k'i ti i baden hɛrɛ fɛ ile ko k'i ti baden a dugusɛ gbɛ fɛ ile fɛ ko su ko ile fɛ di hasidiya tɛna mɔgɔ nafa dɛ ni hasidiya tu bɛna mɔgɔ nafa a tu bɛna ibilisa nafa hasidiya a ma foyi tiɲɛ ibilisa n'a kɛra a yɛrɛ le ra sinon Alahu taala yafa ni an fa dama ma munna an bɛ ɲɔgɔn hasidiya munna an de fɛ ka ɲɔgɔn a hɛrɛ ye an y'a lu filɛ bi an y'a lu tasuma bara lu minɛ kama sɔrɔ cilaba alayhi salatu wasalam a ko fɛn mɛna kɛ sababu ye kana an y'a dina li kana cɛ ka bɔ ye k'o le hasidiya min ye k'o le kɔnɔnɔ juguya min ye kɔnɔnɔ juguya min bɛra kɛ sababu ye bi k'an ɲa badenya ka poison don an ɲa badenya yɔrɔ bi an d'an dusukun ko Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ile ko ala hɛrɛ kile ile ko ala hɛrɛ mɔdi bɛɛ lajɛlen kɛ ile ti islama ɲɔgɔn ile ti baden hɛrɛ fɛ ile baden min o buru ile sɔrɔ jamana janɔ ile sanji muwalen ne ile sanji 30 ne o bara n'a teri fila o bara ta papier sɔrɔ a ma da o ma de a bara nationalité sɔrɔ a ma da o ma de ala bara baara d'a ma ile yɛrɛ bara sanji muwa min kɛ ile m'o baara sɔrɔ ile ma sara gbɛrɛ sɔrɔ ile kan ko min yɛrɛ ko a na nin ji le kan ko an y'a lɔn sa non ko min na nin wotoro le rɔ non ko min na nin ji ta sira le fɛ mais ye ka jɔn yira mɔgɔ yira ye k'i badencɛ le yira mɔgɔ yira
ala lɔn kana ni jile ka ala lɔn kana ni wotoro lero mais Allahu Taala le na nationalité tara ka dama o Allahu Taala le na bara ɲuman yɔrɔ bara ɲuman tara ka dama ile na sanji muwa kɛra ala ma hɛrɛ min kɛ ile o sanji muwa kɔnɔ ala n'o dira ale ma teri fila Allahu Taala la lɔn fana ni kɔ ana lɔ yɔrɔ dira ma ile yɛrɛ miiriya tɛ lɔ yɔrɔ min ma mais ile kan kile to ye ile kan ko ala bara place min do ma kile tɛ sɔn o ma ala ka baara min kɛ ala y'a ta sebagaya min nɔ ile ka yira ala ra ko ala tɛ sera a ta bagara ra ko ala y'a kɛ ile ta ni sawo le ko file o janzi bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ se k'a fɔ ko ko fakiri sa ko non ko a defo min hara a ta ni a jigini ta a yɛrɛ ni ta mais an bɛ mun kɛ o kɛ mun na o bɛ mun di an yɛrɛ ma anu ko rɔ ko ala y'a hɛrɛ mɔdi bɛɛ lajɛlen kɛ anu ye anu alimaniya do kama sɔrɔ cilaba alayhi salatu wasalam a yirara kɛ an ye hɛrɛ yirɔ hɛrɛ min fɛ min ye alijinɛ ye ko an den'o sɔrɔ abadan tant que n'a ma limaniya sɔrɔ n'o limaniyaw tɛna sabati ye hɛrɛ min kanura i yɛrɛ ye y'o kanu i baden ye ile ko k'i tɛ i sinji ole ye non an baden bɛlu na nin ji ka c'est comme ça dɔ i fana ko a bara to jagasa ma ko den bɛɛ bara bɔ ka taga faragba jamana ra ko fakiri sa nzina muso u ta den bara taga nzina muso ta nzina muso u ta den bara taga ne ta den ya olu tɛ foyi ra olu fuariyara ko fo olu tagani fo jagasa musokɔrɔba a biribila nin kɔte kama sɔrɔ ale ta den yɛrɛ ala ma asiga jusukun na teri kelen ka yɛrɛ ta aventure ra wolu bara sira wele tasa ko ko an bamuso le kan ye taga bamuso ma yɛrɛ bolo ta nima kama sɔrɔ ko a da kana to ale ra ale ta den fana ni se ka tɔgɔ fɔ den olu bara siraw ta olu ma kɛ n'a ye bamuso ye ayi ma kɛ n'a ya dugu ye den olu bara daga olu ma seri kɔ bere den olu sukoyale bara na kɛni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ayi suma ye ayi bara to jile rɔ wa wara le bara ayi domu wa mɔgɔ malo a ko bara kɛ ɲama a tɛ se ka fɔ mɔgɔ ɲɛnɛ mule na ana sira woro asidiya man ye n'ala ka min kɛ min ye ala b'o kɛ o ye n'ala ka min kɔrɔta ala le b'o kɔrɔta munna an tɛ sɔn an digi taama alhamdulillah munna an tɛ sɔn an digi taama o hasidiya bara na kɛ sababu ye den caman bara to jirɔ wolu ma ye bere wolu bara to yɔrɔ min na mɔgɔ t'o lɔn dɔ yɛrɛ sukoya bara kɛ a ye masa quand on regarde le bilan avec la Croix-Rouge, quand on regarde nos parents portés disparus, n'a kana fɔrɔ kile singele min ko nanzara ile bara kɛ sababu ye k'o bɛrɛbɛrɛ kile singele min ko nanzara ile bara kɛ sababu ye k'o bila lagaviya fitinin dɔrɔ ile biri kanto ma ko bara tagama sena ɲama kana ko wa a yɛrɛ ɲini te sinji do sinji do ala le bɛngeniya lɔ i seko min ye i b'o kɛ hali ni foyi t'i bolo mais i kɛ ka kuma duman fɔ a tigi ɲɛnɛ a b'a tigi jigi sigi i kɛ kalali ka ɲuman di a tigi ma a b'a tigi jigi sigi mais ni baden k'i cɛ ka bɔ i kɔrɔ i bɛ taga jɔn fɛ sinji bɛ se ka jabiri wa sinji caman bara kunnaya sinji ala n'a sinji kɛra ni lile li ni nɔnɔ k'o ɲagami ɲɔgɔn na tellement sinji y'a di qui peut déclarer la guerre au Créateur suprême? Ceux qui ont coupé les liens de parenté, ceux qui ont rompu les liens de parenté. Au sinji o le bara tegeni ande hasidiya dabla nanye fɛ ala se ka ɲa duwawu jaabi tere tambi kɔnɔ an ye hasidiya bɔ an ɲa donni kɔnɔ 80% de la communauté musulmane ni ka hasidiya bɔ an ɲa problème yɔrɔ ni ka juguya bɔ an ɲa famille yɔrɔ
a tɔ bɛ dɛn. O le kosɔn fɔ an ye bi tere min filɛ si tɛ mɔgɔ dɔ bere juguya fanga bara wara. Juguya yɛrɛ a fɔra ɲa ma ko jinɛmoriya gbɛma jinɛmoriya fima juguya fana ni ta gbɛma bara kɛ ten a fima bara kɛ ten. Kamasɔrɔ juguya fini n'o ka kira wa jugu dɛ. Parce que i ni mɔgɔ min kuma na a yɛrɛ kora n'i ye, i ni mɔgɔ min kuma na a jirira k'a y'a hɛrɛ fɛ i ka bi kɔ dora olu dora bɔgɔrɔ. Juguya gbɛma nabi Yusuf alayhi salam o baden in n'a wele kɛrara ala n'a yira siri kɔra ni tɛ mɔgɔ fɛ a yirara k'i ta fɛ i ka ba yira k'i ta fɛ kɛ o la fisa sani ye wa yɛlɛmisɛnnin kɛ n'a ye kaba ka don bɔgɔrɔ. An ye juguya wele dabila. An ye juguya wele dabila kamasɔrɔ cilaba alayhi salatu wasalam a hadisa dɔ a yirara ko fɛn min bagara ɲuman don min na y'o ta lɔgɔ don min na ɲa ma ko hasidiya le an ɲa bagara ɲuman ye don min na ten y'o ta lɔgɔ don min na ɲa ma. Munna anu bɛ o hasidiya kɛ an ɲa baara ye. An mara don yɔrɔ bɛɛ ka taga ɲɔgɔn don bɔgɔrɔ. Dɔ tɛ fɛ ka dɔ ta hɛrɛ ye. ile biri i ta den juguya ko walima ko wa di fa ye ko i ta sina muso ta den de we alu min yɛrɛ bɛɛ badema ye a ye bɛɛ tɔgɔ kelen. Furu kama furu nata kama cɛ ta janya kama walima kelen pe den tɔgɔ fɔ fami kɔnɔ. ile tɛ fɛ ka mɔgɔ gbɛrɛ den ye. ile ka wolu ɲaɲini ka tɔɔrɔya mɔdi bɛra jɛni la wolu kan wolu kana se ka yɛrɛ sɔrɔ. ile tɛna sa lon dɔ la. ile tɛna siri kasange gbɛ kɔnɔ lon dɔ la k'i di ala ma. ile bara taga dɔ i don yɔrɔ dɔrɔ ayi kan tɛ k'a don yɔrɔ min na. ile yɛrɛ kan ko tu es intouchable ko ni ko k'a sile ma non ko mɔgɔ tɛ se k'ile lalɔ. I tɛ miiri sini ma. I tɛ miiri ko mɔgɔ k'i ye se kora k'i tɔ to. I tɛ miiri ko lon dɔ la k'ile ni y'a fangatigiya k'ile ni y'a setigiya k'i bɛna ta ka tigi di i tigi ma dɛ. Ko lon dɔ la da bɛna k'ile kun ile da tɛna se ka kuma. I bolo n'a kɛwale jugu melu kɛra i bolo bɛna taga o seereya la di. I sen wani kɛwale jugu kɛyɔrɔ melu rɔ i sen bɛna taga o kɛ wari la di. I nɛn na ko jugu melu kɛra i nɛn bɛna o seereya la di. I tɛ miiri o lo ma. O de kosɔn samatigiya ka ye samatigiya ma lɔn hasidiya ma samatigiya ma lɔn juguya ma. I bɛ don samatigi la n'i y'a mɔbiri ye n'i y'a katikati ye ka bɔ foyi tira. Dugu bɛ dugu rɔ i ka don n'i y'a mɔbiri ye o kɔnɔ i tɛ bɔ n'i y'a mɔbiri ye i tɛ bɔ ni kɛnɛya ye. Dugu bɛ dugu rɔ i ka taga hɛrɛ kɛ ye i bɛra hɛrɛ kɛ ye ɲa ma i t'a dafa fila. I bɛ tigi seri samatigi la misiri la kaba ka don y'a mɔbiri kɔnɔ k'i a sera ta foyi tira. I bɛ don samatigi la 2 heures du matin 3 heures du matin foyi tira. N'a kana fɔ ko den melu bara bɔ o faso barika mara o faso seni mara k'olu le tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye bi. K'olu le ka yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn nɔ k'olu le ka ɲɔgɔn juguya ko jugu tɛ alimami yira ni alimami yɛrɛ tɛ. Ko jugu tɛ badema yira ni baden yɛrɛ tɛ. Ko jugu tɛ faso den yira ni faso den yɛrɛ tɛ. Nanu m'an kɛ ɲɔgɔn kan anu bɛna cɛsiri lo ɲuman. Fanga ɲuman le anu ra bi n'an de ɲɔgɔn ta hɛrɛ fɛ. Fanga ɲuman le anu ra bi ni dɔ tɛ fɛ ka dɔ ye. O le kosɔn alhamdulillah an ye seri kɔ an tigi ma. An ye seri kɔ an bɛnba in ma. An ye seri kɔ cilaba ma alayhi salatu wasalam. An ye hasidiya min dabila. Il faut combattre la haine
il faut combattre la rancœur, il faut combattre la jalousie. Et Abilahabi ake ka cilaba juguya ana kɛra jɔn na a ma kɛ mɔgɔ n'a kɛra yɛrɛ le ra. Tabati hada Abilahabi wattaba. Ale n'a furumuso ay n'a kɛra jɔn na ay ma kɛ Muhamadu alayhi salatu wassalam ay n'a kɛra yɛrɛ le ra. Olu kosɔn cilaba a bɛnɔgɔcɛ melu ni lɔra cilaba ta jigiyara. Ala y'a dan Abi Talibu ma, Ala y'a dan Ibnu Abbasi ma, Ala y'a dan Hamza ma radiyallahu anhum. Wolu bonya jumale n'a ma layika kama sɔrɔ cilaba alayhi salatu wassalam n'a ka fɔ ko cilaba sodongo le ni, n'a ka fɔ ko sherifu le ni, n'a ka fɔ ko cilaba yɛrɛ ta somɔgɔ le ni, bonya jumale n'o tɛ layika. Fo mɔgɔ yi ka kanu a ye se ka wolu denmuso yi furu, a ye se ka cilaba fami sɔrɔ ɲama, a ye se ka cilaba bon sɔrɔ ɲama. Ali ibn Abi Talib bonya jumale n'a ma la Aliyu ka radiyallahu anhu. Hasan wa Hussein bonya jumale n'a ma layika kama sɔrɔ a ye bɔnni cilaba rɔ. Mɔgɔ min bɔra bɔ ile rɔ, ile ni mɔgɔ min kabila kelen, ile ni mɔgɔ min bɔra faso kelen. Alulu ka ɲɔgɔn juguya duniya nata ni kama. A bara kɛ kɔnɔnɔ firi ye dɛ. Dɔ yɛrɛ tɛ fɛ ka siri kɔlulu ma bere kama sɔrɔ juguya kosɔn. Kama sɔrɔ a y'i ka yɛrɛ makara, a y'i ka yɛrɛ nira tanga juguya boroma, hasidiya kosɔn. An de hasidiya o dabila sa, an da nin bɔ ɲɔgɔn nin kan, an de bɔ ɲɔgɔn kɔ sa, an de ɲɔgɔn hɛrɛ kanu. Ala le n'a fakiri sa kɛra fakiri sa ye. Karamɔgɔ cɛ min kɛ, Ala le n'a kɛra karamɔgɔ ye, kaba ka hakiri ja, kaba ka kalan jara. Munna ile bɛn'o sabote k'o ma taga Makan? Munna ile bɛn'o sabote k'o ma taga kalan kɛ Madina? Munna ile bɛn'o sabote k'o ma taga kalan kɛ Misra? Munna ile bɛn'o sabote ko diplôme t'o bolo? N'o do ka kalan kɛ, a do ka kalan kɛ, a se kalan na, a kalan a di, a kumana. Non, cilaba alayhi salatu wassalam, non, a n'a fɔra ɲama, a fɔra tele. Ile ni a diplôme ba, ile ni a Makan kalan, ile ni a Madina kalan. Ala bara lɔ yɔrɔ min do ma, Ala m'o lɔ yɔrɔ dile ma. Ile ko kile t'o ye, funi ile ko janzi. O kumana Ala bara hɛrɛ min ka o ye, ile kan ko Ala man ko kɛ o tigi ye wa? Ala le a bɛ lɔnni di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka ja. Ala le bɛ su bɔ ɲɛnɛma rɔ, Ala le bɛ ɲɛnɛma bɔ su rɔ. Dɔ i ma madrasa kɛ tele kelen, olu jigi nin ka bɔ a ye worobaga donso kɔnɔ ni kuran na complet ye a ye hakili ra. Jɔn na wolu karan na? An de to Ala kɔ sa, an de fara ɲɔgɔn na maloyara, an de fara ɲɔgɔn kɔrɔbɔra, an de fara ɲɔgɔn janzira. Mɔgɔ y'i miiri sini ma dɛ, mɔgɔ y'i miiri ko dan ko bɛra fɔ Ala masaya, mɔgɔ y'i miiri ko ji min ka bori sira fɛ kɛ ko fanga min jora borira o fanga tigi le Alahu Taala ye. Munna an de bɔ ɲɔgɔn kɔ sa? An ye juguya dabila, an ye fara ɲɔgɔn na, an ye ɲɔgɔn hɛrɛ kanu. N'Ala ka min kɛ min ye kɛ, an ye sɔn o ma. N'Ala ka mɔgɔ min dan kɔrɔta kama, an ye sɔn o ta kɔrɔta kama, bɛɛ dɔ sɔrɔ o dilen nɔ. N'Ala le ka Muhamadu dan ko Muhamadu alayhi salatu wassalam ko le y'a nabi ɲuman ye, Hashimi
i ka kɛ Kuraishi ka bila fɛn fɛn kɔnɔ ye sɔnna wele ma kamasɔrɔ a kɛ k'a fɔ ko Muhamadu bɔra Kuraishi le cɛma o tɛ Kuraishi bɛɛ ta kɔrɔta ye a kɛ k'a fɔ ko Muhamadu bɔra Hashimi le cɛma o tɛ Hashimi bɛɛ ta kɔrɔta ye mais ile ko kite o Muhamadu ye Ala le n'a kɛla Muhamadu al-Amini ye Ala le n'a kɛra wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin Ala le n'a kɛra o ye ile ko kile to ye mun na ile a kɛra jɔn na y'a kɛra yɛrɛ lera wole kosɔn faso den an ye sɔn ɲɔgɔn hɛrɛ ma an ye duwawu kɛ ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn minɛ Ala kosɔn an ye do kelen ka bɔ kelen an ye ɲɔgɔn naja an ye badenya kɛ an ye sinji tugu Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna an ye Ala dar Ala se ka yafa ma Ala se ka an sutura an ye tere tan min kɔnɔ an ye jijari kɛ diinɛ tɛ kɛra ni waso ye diinɛ tɛ kɛra ni tɔgɔ ye diinɛ tɛ kɛra ni hasidiya ye diinɛ tɛ kɛra ni ɲɔgɔn juguya ye Ala le n'a bɛɛ kɛra ka bɛɛ dan ka bɛɛ kɔrɔta Ala n'a tere bamira bɔra ni le ko kile to ye funi k'i ɲada tunu Ala n'a tere bamira bɔra ni le ko ko tele kana se ya dugu ma funi k'i ya dugu cɛ ka bɔ ye Ala n'a tere bamira bɔra ni le ko kile o rasa ni dafɔɲɔ ye i dafɔɲɔ bɛra ban sinon o tɛna se k'Ala tere sa ni le k'a fɔ k'i bɛ tere dogo ni boro ye funi k'i tɛgɛ tɔ janbere da i tɛna se k'o kɛ Ala le n'a bɛɛ kɛra ka bɛɛ dan n'a dakan ye mɔgɔ tɛ se ka foyi changer o rɔ kɛma taden to dan i ka min kɛ i b'o sara le sɔrɔ i ka min kɛ i bɛna o sara le sɔrɔ i ka lɔgɔ min ɲini i bɛna i yɛrɛ ja o le ra i ka sɛnɛ fɛn min turu i bɛna o tɔnɔ le sɔrɔ fana ni o le kosɔn fo an ye siran Ala ɲɛ an ye tere tan min kɔnɔ an ye sori kɔ Ala ma a fɔra fɛn min ma ko hasidiya a fɔra fɛn min ma ko kɔnɔnɔ juguya c'est le cancer et le sida de nos cœurs qu'Allah nous en préserve qu'Allah nous donne la bonne compréhension Ala an ja ɲɔgɔn ye Ala an kɛ ɲɔgɔn ma vraiment yo li ni nɔnɔ ɲama Ala an ja ɲɔgɔn ye Ala an janya kɛ ye te Ala an gbɛ ɲɔgɔn ye yo Ala ji senima Ala n'o gbɛra ɲama Ala an gbɛ te an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ɲa badenya ja Ala ɲa sinji ja bana fila mini Ala mabɔ an na an ɲa diinɛ se ka sabati an ɲa baara ɲuman ye se ka sabati Alahu Taala se ka yafa an ma Alahu Taala se ka hɛrɛ k'an ye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Lailatul Qadri Alahu Taala le bolo Ala y'a di an bɛɛ lajɛlen ma